हेलो गाइस। हमने पिछली वीडियो में देखा कि अनाया जो होती है वो रोशनी को बहुत ज़्यादा बुलाती है। पर हमारी रोशनी कनक के साथ बिजी रहती है और इधर अनाया रोशनी रोशनी करके उससे बहुत ज़्यादा बुलाती है। और हमारी रोशनी कनक एक दूसरे को अपने प्यार में नहला रहे होते हैं। उन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा होता है कि उसे अनाया बुला रही है। और इधर ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और उधर अनाया जो होती है रोशनी को ढूंढ रही होती है। वो कहती है यार रोशनी कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी। कनक भी नहीं है यार, कनक तो नहाने गई है। अब पता अनाया जो होती है रोशनी के फ़ोन पे बार बार कॉल करती है और रोशनी का फ़ोन तो रूम में रहता है। और सोचती है यार ये कहाँ चली गई लड़की, कुछ बताया भी नहीं, इतना टाइम हो गया है। कनक कितना नहाएगी, पता नहीं कितने सालों से नहाई नहीं है। आज लग रहा पूरा नहा के ही निकलेगी। तो इधर हमारी जो रोशनी और कनक होती है दोनों किस और बहुत ज़्यादा टाइटली वाइट करती रहती है। इन दोनों को होश नहीं रहता कि अनाया दोनों को आवाज़ लगा रही होती है। तो थोड़ी देर में अनाज होती है कनक के वॉशरूम के पास जाती है, बुलाती कनक कनक यार बाहर तो आ जाओ, रोशनी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, हम कभी से इसे ढूंढ रहे हैं और तुम वो इतना ज़्यादा नहा रहे हो, लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों से नहाए नहीं हो। तो कनक कहती यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, नहाने दो ना, बहुत मज़ा आ रहा है नहाने में, जैसे लग रहा है स्वर्ग में पहुँच गए। तो कनक कहती क्या बोल रहे हो तुम बाहर तो आओ यार, तुम्हें सर्दी पकड़ लेगी। तो कनक कहती ऐसी सर्दी तो हम रोज ही पकड़वाना चाहे, पर मेरे साथ मेरी सर्दी होनी चाहिए। तो कनक कहती यार तुम पागल हो गए हो क्या। इधर जो रोशनी होती है वो हंस रही होती है बहुत ज़्यादा कनक की बात सुन के। तो अनय कहती यार बाहर आओ, रोशनी नहीं मिल रही है। तो कनक कहती यार कहीं कहीं होगी, मुझे नहाने दो चैन से, आज तो सुकून जन्नत दिख रहा है यार मुझे यहाँ पे वॉशरूम में। तो अनाया कहती अच्छा गेट ओपन करो, मुझे भी देखना है कौन सा जन्नत है जो तुम्हें दिख रहा है। तो कनक कहती ओए क्या बोल रहे हो तुम मुझे नहाते हुए देखोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो अनाया कहती तुम्हें नहाते हुए नहीं देखेंगे, तुम तौलिया लपेट लेना। तो कनक कहती ओए हम टावल वावल नहीं लपेटने वाले हैं, तो मुझे नहाने दो यार, बहुत मज़ा आ रहा नहाने में। हाँ जैसे लग रहा है सच में जन्नत में पहुंच गए यार, नहाने दो ना अनाया, जाओ ना यार यहाँ से। तो अनाया कहती यार सुनो ना, रोशनी नहीं मिल रही है यार, रोशनी को कभी से ढूंढ रहे हैं, अपना फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रही है, पता नहीं पागल कहाँ चली गई, कहीं हमारी बातों से कुछ हो तो नहीं गया। उसे बहुत बुरा लगा था यार वो बात, पता नहीं कहाँ है, प्लीज़ कनक बाहर आओ, उसे ढूंढना है। तो कनक कहती यार जाओ ना तुम ढूंढो, कहीं होगी देखो बाहर होगी। हाँ मुझे अपनी जन्नत के साथ नहाने दो, आज मुझे सुकून। तो अनय कहती यार वो तुम्हारी फ्रेंड है, ऐसा क्यों कर रहे हो, बाहर आओ। तो कनक कहती क्या यार क्यों तंग कर रहे हो, कहीं गई होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मुझे नहाने दो, मैं नहीं आने वाली आज बाहर जब तक मैं नहा नहीं लूँगी ठीक से। हाँ हाँ आज ही तो इतना मस्त लग रहा है यार, अनाया प्लीज़ जाना यार यहाँ से, नहाने दे मुझे। तो अनाया कहती बाहर आ रहे हो कि नहीं। तो कनक कह रही मैं नहीं आना। तो अनाया कहती बाहर से जाकर पानी बंद कर देंगे। तो कनक कह रही है तुम पानी बंद करो चाहे जो बंद करो, हम तब भी बाहर नहीं आएंगे, आज तो मुझे जन्नत दिख रहा है यार अनाया, पता नहीं ये जन्नत इतना दिन से कहाँ था, दिखाई नहीं, मुझे तो आज इसमें जन्नत दिख रही है। तो अनाया कहती किसमें जन्नत दिख रही है पागल इंसान, मुझे रोशनी का टेंशन है और तुम्हें जन्नत दिख रहा है, प्लीज़ एक बार रोशनी को मिल जाने दो, उसके बाद तुम पूरी रात पूरा दिन उसे नहाते रहना, फिर हम आपके पास नहीं आएंगे, पर एक बार रोशनी को ढूंढने में मेरी मदद तो करो। तो अनाया कहती कनक कहती तुम जा रहे हो यहाँ से कि नहीं जा रहे हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इधर जो रोशनी होती है वो कनक के कभी लिप पे कभी चेस्ट पे कभी कहीं किस
वाइट, उसे कुदी कुदी लगाना, उसकी पूरी बॉडी पे उंगल फेरना, सारा कुछ करती रहती है और इधर कनक का हालत ख़राब होता रहता है। तो कनक कहती है अनाया प्लीज़ जाना यार यहाँ से, मेरी बैंड क्यों बजाने में तुली हुई है, जाना, अब सबर नहीं हो रहा है, नहाने दे मुझे। तो अनाया कहती तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तुम बाहर आ रही हो कि नहीं। तो कनक कह रही मैं नहीं आ रही हूँ बाहर, जाकर तुम रोशनी को ढूंढो। तो अनाया कह रही यार ढूंढ तो रही हूँ, कभी से ढूंढ नहीं उसे, ना उसका कोई अता पता कुछ भी नहीं यार, अब तो फ़ोन भी नहीं लेके गई है पागल, पता नहीं कहाँ है वो। तो रोशनी कहती यार जाने दो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। तो कनक कहती चुप हो जाओ, कहीं नहीं जाना, आज तो नहाने में मज़ा आ रहा है अभी अपनी लाइफ के साथ। तो अनाया कहती क्या बुन आवाज़ कर रहे हो यार, तेज़ बोलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो कनक कहती क्या तेज़ बोलो, बोल तो रही हूँ यहाँ से जाओ मुझे नहाने दो, अच्छा बस 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो अनाया कहती नहीं, एक भी मिनट नहीं, तुम बाहर आओ, हम बाहर ही खड़े हुए हैं। तो रोशनी कहती है कनक से यार हम बाहर कैसे निकलेंगे, वो तो गेट पे ही है और हमें इस हालत में देख के उसका क्या होगा। तो कनक कह रही यार मुझे नहीं जाना बाहर, और तुम्हें ऐसे छोड़ के तो एकदम नहीं, अभी तो हमने शुरुआत ही की है। तो रोशनी कहती यार शुरुआत, रोशनी कह रही तुम्हारा शुरुआत इतना खतरनाक है, अब नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार, अब तो मुझे बाहर जाना है। तो कनक कह रही कहाँ जाना है, और शेर के पिंजरे से बाहर कोई नहीं निकल सकता, ये शेर का पंजा है। तो रोशनी कह रही हाँ ये शेर का पंजा है, पर लेकिन अब छोड़ दो ना यार, पूरा खाने का इरादा है क्या आज। तो कनक कह रही हाँ ना पूरा खाने का इरादा है, तुम ऐसे कैसे छोड़ दे, मुझे तो नहीं छोड़ना। इधर कनक रोशनी के लिए किस करने लगती है, तो इतने देर में आया फिर बोलती करना क्या, प्लीज़ हेल्प करना रोशनी को ढूंढने में मेरी, प्लीज़ यार प्लीज़, उसके बाद तू जितना मन करे उतना नहाना, बस रोशनी का ढूंढने में मेरी हेल्प कर। तो कनक कहती यार अब ये पागल हो जाएगी, सच में हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो रोशनी कह रही कैसे निकलेंगे, वो गेट पे ही खड़ी है, तुम्हें मना कर देते ना मुझे अंदर मत लो, कि तुम्हारा क्या, तुम तो मुझे देख के तुम्हारा पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे एक भी मिनट छोड़ते हो तुम, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और तुम्हें पता है सुबह अनाया हमारे लिप्स के बारे में पूछ रही थी, मेरा लिप्स इतना ज़्यादा सूजा क्यों है, उन्हें क्या बताओ कि तुम्हारी जो फ्रेंड है उसने मेरी लिप्स खाई है। तो कनक कहते अच्छा क्या बताया, तो मैंने बताया कि मेरे घर रूम में बहुत मच्छर है, उसने मेरी लिप्स को काटे हुए हैं। तो कनक जो होती है फिर से रोशनी के लिप्स को खाने लगती है। तो लिप्स कहती है कनक सॉरी रोशनी कहती है यार छोड़ो ना, सच में पेन हो रहा है यार बहुत ज़्यादा, 1 घंटा हो गया है तो मेरे लिप्स को खाई जा रहे हो खाई जा, मेरे लिप्स का क्या हाल होगा, छोड़ो ना। तो ना इधर से यार कनक क्या कर रही है यार, बाहर आ जा, अब तो आ जा। तो कनक कह रही है अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो रोशनी कहती क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर जाना है, हम कैसे जाएंगे। तो तो कनक कहती तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हम है ना अभी कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो कनक कह रही अच्छा एक बार किस करने दो उसके बाद सोचते हैं। तो रोशनी कहती नहीं अब एकदम नहीं, कहती एक बार ना मेरे प्यार में, एक बार और डुबा दो ना अपने प्यार में, एक बार हम दोनों फिर से डूब जाते हैं। तो रोशनी कह रही नहीं अब एक भी बार नहीं, जो करना हो नाइट में करना, अब मुझे बाहर निकलने दो यार, नहीं तो अनाया का क्या हाल हो रहा होगा बाहर उसका बेचारी का। तो कनक कह रही यार उसका कुछ भी हाल नहीं हो रहा होगा, वो पागल है, पता नहीं हमारे वाशरूम के पास क्यों आई है। तो उधर से अनाया कनक तुम बाहर निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे हो, हम जा रहे पुलिस स्टेशन। तो कनक कह रही अरे नहीं नहीं नहीं, क्या पुलिस स्टेशन यार, रोशनी बच्ची थोड़ी है जो गुम हो जाएगी, कहीं गई होगी अभी आ जाएगी। तो अनाया कहती नहीं 1 घंटा हो गया है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, कनक बाहर आ जा। तो कनक कह रही अच्छा ठीक है तुम बाहर देख के आओ, हम निकल रहे हैं बाहर। तो अनाया कहती मैं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। कहती तुम बाहर जाओ तो हम बाहर आ रहे हैं। तो अनाया कहती हम बाहर आ रहे हैं। तो कनक कहती मतलब मैं बाहर आ रही हूँ, तुम बाहर जाओ, देखो बाहर आस पड़ोस में पूछो कि रोशनी है वहाँ पे,
تو انایا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، تم جلدی سے باہر آؤ، ہمیں اس کے دوستوں سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ روشنی اس کے گھر تو نہیں گئی سب کے پاس۔ تو کنک کہتی ہے ہاں میری ماں تم وہاں سے جاؤ گی تو میں باہر آ رہی ہوں۔ اس کے بعد انایا جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے، تو کنک جو ہوتی ہے روشنی سے کہتی ہے اب چلے باہر، وہ گئی۔ تو روشنی کہتی ہے ہاں رکو چلتے ہیں نا، ابھی اور سبھی سے پوچھنے گئی ہے تب تک تو کس تو بنتا ہے یار۔ اس کے بعد روشنی جو ہوتی ہے کنک کے لب پہ کس کرنے لگتی ہے بہت ٹائٹلی، بہت زیادہ ٹائٹلی کس کرنے لگتی ہے۔ تو کنک کہتی ہے یار چھوڑو جلدی چلو باہر، نہیں تو انایا پھر آ جائے گی۔ تو روشنی جو ہوتی ہے جلدی سے نکلتی ہے، اپنے روم میں بھاگتی ہے اور روم والے واش روم میں گھس جاتی ہے، اور جو کنک ہوتی ہے باہر نکلتی ہے، اپنے کپڑے پہنتی ہے، سب کچھ ٹھیک کرتی ہے، تو باہر جاتی ہے انایا کے پاس۔ تو انایا سے کہتی ہے تمہیں روشنی ملی؟ تو انایا کہتی ہے اگر ملی ہوتی تو تمہیں دکھائی نہیں دیتی، کبھی سے ڈھونڈ رہی ہوں، روشنی نہیں مل رہی ہے۔ تو کنک پوچھتی ہے روشنی والے جو روشنی کا روم ہے وہاں گئے تھے؟ تو انایا کہتی ہے نہیں روم میں تو میں نہیں گئی تھی۔ تو کنک کہتی ہے یار وہیں کہیں سو رہی ہوگی، تو روم میں چلتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں۔ تو لوگ روم میں جاتے ہیں تو ان کے واش روم کا جو شاور ہوتا ہے روشنی آن کی رہتی اس کا آواز آتا ہے۔ تو کنک کہتی ہے دیکھ لو واش روم میں گھسی ہے اور تم پاگل کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہی ہو، ایک بار واش روم میں آ کے اس کے دیکھ لی ہوتی ہے یہی ہے۔ تو کنک کہتی روشنی تم یہاں پر ہو؟ تو روشنی کہتی ہاں میں نہا رہی ہوں یار، اتنا زیادہ تم لوگ آواز کیوں لگا رہے ہو؟ ہم تو کبھی سے انایا سے ہاں انایا کر رہے ہیں، انایا کچھ جواب نہیں دے رہی، بس روشنی روشنی بلائی جا رہی ہے، کیا کرے یار نہا رہے تھے اس لیے باہر نہیں آ پائے۔ تو انایا کہتی کتنے پاگل ہو یار تم دونوں، جب واش روم میں ہی گئے تھے تو تم بتا سکتے تھے نا یار، مجھے سمجھ نہیں آیا روشنی، تم میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم کچھ کر لی ہو۔ تو روشنی کہتی یار تم پاگل ہو، میں کیا کر لوں گی، ہاں میں تو کچھ بھی نہیں کیوں۔ تو انایا کہتی اچھا ٹھیک ہے باہر آؤ، کتنا نہاؤ گے سردی ہو جائے گی تمہیں؟ تو روشنی کہتی ہاں آ رہی ہوں۔ تو روشنی اپنے کپڑے پہنتی ہے، اپنا ٹاول بال میں لپیٹتی ہے، اس کے بعد باہر آتی ہے۔ تو اس کے بعد کہتی کہ یار تم کتنے پاگل ہو، اتنا زیادہ کون رہتا ہے؟ تو انایا کہتی تم دونوں مجھے ایک دن پاگل بنا کے ہی چھوڑو گے۔ تو انایا کہتی اچھا مل گئے نا؟ تو انایا کہتی ہاں مل گئے۔ تو کہتی ہے اب بتاؤ کیا کام تھا روشنی سے؟ کہتی کچھ نہیں یار، پر روشنی جب اس سمے رو رہی تھی نا تو روشنی کو چھوڑنے کا من نہیں کر رہا تھا، اور روشنی بنا مجھے کچھ بتائے روشنی وہاں سے چلی گئی تھی یار، اس لیے روشنی کو اتنا زیادہ ہم ڈھونڈ رہے تھے، مجھے ٹینشن ہو گیا تھا روشنی کچھ کر نہ لے، اور تم پاگل سی واش روم میں گھسی ہوئی تھی، تمہیں بتانا چاہیے تھا نا۔ تو روشنی کہتی سوری نا غلطی ہو گئی یار، اس سمے میرا موڈ آف تھا نا تو اس لیے واش روم میں آ گئی، جب میرا موڈ آف ہوتا ہے نا تو ہم واش روم میں آ کے بیٹھتے ہیں شاور کے نیچے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو انایا کہتی سوری اس بات کے لیے۔ تو روشنی کہتی یار اتنا تو ہوتا رہتا ہے، کس بات کے لیے سوری؟ تو کنک کہتی چلو ٹھیک ہے ہم نیچے چلیں؟ تو انایا کہتی ہاں چلتے ہیں۔ تو یہ لوگ نیچے جاتے ہیں، تو کنک کہتی یار بہت زیادہ بھوک لگی ہے مجھے تو روشنی کہتی یار تو بھوک تو مجھے بھی لگی ہے۔ تو انایا کہتی کچھ باہر سے منگائے؟ تو روشنی کہتی کیا منگاؤ گے؟ کہتی پیزا۔ تو کنک کہتی ہاں یار بہت دن ہو گئے کھائے، جب سے یہاں ہے نا یہ سب چیز تو کھائے ہی نہیں ہے۔ تو انایا جو ہوتی ہے آرڈر کرتی ہے، اور یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ مستی کرتے ہیں لوگ۔ تو انایا ساری کچھ بتاتی ہے، تو اتنے دیر بنایا کہ فون پہ کنک کے بھائی کا کال آتا ہے۔ تو انایا جو ہوتی ہے کنک سے کہتی ہے یار تمہارے بھائی کا کال آ رہا ہے۔ تو کنک کہتی باتیں کر لو۔ تو انایا کہتی مجھے نہیں کرنا یار باتیں، ابھی یہ پکائے گا مجھے۔ تو روشنی کہتی یہ کون ہے؟ تو کنک کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری سسٹر کے ہسبینڈ جی ہے۔ تو انایا کہتی کیا فالتو بکواس کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے میرا، یہ میرے تو صرف فرینڈ ہے۔ تو کنک کہتی اچھا صرف فرینڈ ہے، مجھے تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو روشنی کہتی یار مجھے بھی کچھ بتاؤ گے کہ آپس میں لڑو گے تم دونوں؟ تو
अनाया कहती हाँ बता रही हूँ। जब हमारी कनक जी अपने छुट्टियों में घर आई थी तो इनका जो भाई है इनके साथ आया हुआ था। तो मुझे नहीं पता था यार कि इनका भाई है। तो कनक कहती तो क्या पता था। तो यार मुझे लगा फ्रेंड है, हम भी बातें कर रहे थे। तो इसका जो भाई है मुझे देखा, मेरे ऊपर फिदा हो गया। तो कनक कहती ओए इतनी भी सुंदर नहीं है कि तेरे ऊपर वो फिदा हो जाए। तो अनया कहती अच्छा अपने भाई से पूछ लेना। मैं जैसे ही तुम्हारे रूम में घुसने लगी ना, तुम्हारा भाई मुझे कहता यार कितनी खूबसूरत हो, जन्नत से आई परी हो क्या। तो कनक कहती ओए बकवास मत कर, मेरा भाई ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो रोशनी कहती फिर लड़ना शुरू कर दिया यार तुम दोनों, पहले बताओगे क्या बात है। तो अनया कहती इससे पहले चुप कराओ कनक को। तो रोशनी कहती कि कनक प्लीज़ चुप हो जाओ यार, सुनने दो ना, मुझे तो बहुत मज़ा आता है किसी की लव स्टोरी सुनने में। तो कनक कह रही अच्छा तुम्हारी है। तो रोशनी कह रही मेरी तो नहीं है, पर मुझे अनाया की सुनने दो ना, प्लीज़ सुनने दो, जब तक हमारा पिज़्ज़ा भी आ जाएगा। तो कनक कहती अच्छा ठीक है सुनो। तो कनक जो होती है तो कहती है अच्छा ठीक है सुनो, अब कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं। तो अनया कहती हाँ चुप बैठे रहना, सिर्फ सुनते रहना। उसके बाद जब हम तुम्हारे रूम में जाने लगे तो तुम्हारा भाई शायरी करने लगा। तो मुझे शायरी अच्छी लगी गई, तो मैंने कहा यार कितनी मस्त शायरी करते आप, शायर हो क्या। तो तुम्हारा भाई कहता नहीं मैं शायर नहीं हूँ। तो कहता कि तो अनया कहती तो मैंने पूछा आपके भाई से अच्छा आप करते क्या हो, आप कनक के क्या लगते हो। तो उसने कहा भाई। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि मैं आपको भाई बोल सकती हूँ। तो आपके भाई ने कहा क्यों दिल तोड़ रहे हो मेरा, आप तो इतनी खूबसूरत हो, मुझे भाई बोलोगी। तो उसने कहती और आगे आगे आगे। तो कनक कह रही क्या आगे आगे आगे, क्या सुनना है इसका बकवास की लव स्टोरी। तो मैंने कहती सुनो तो। उसके बाद जब हम नाइट में छत पे गए थे। तो कनक करी हाँ छत पे गए थे। तो जो मेरे लिए मिठाई पानी और अगम बड़म खाने के लिए आया हुआ था, तुम्हारा जो भाई है उसने भेजा हुआ था। तो कनक करी हाँ तो मेरे लिए भेजा हुआ था। कहती पहले सुन तो लो, तुम्हारे लिए भेजा ही था खाने के लिए, पर उसमें ना मेरे लिए पर्ची आई हुई थी। तो कनक कहती हाँ तो कौन सी पर्ची थी, क्या लिखी हुई थी, बिल ही भेजा होगा भाई ने। तो कनक कहती बिल नहीं भेजा था, उसमें मुझे प्रपोज किया था। तो कनक कहती ओए झूठी, मेरा भाई ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो अनाया कहती सच में किया था यार। तो कनक कहती क्या सच में किया था। उसके बाद रोशनी कहती यार बताने तो दो कनक प्लीज़। तो अनाया कहती ठीक है मैं नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना। तो अच्छा कनक कहती अच्छा बताओ, सुन रहे बताओ। तो फिर कहती है कि उस पर्ची को जब पढ़े ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और जब हम आपसे बोले कि मुझे वॉशरूम जाना है, आपने बोला ठीक है जाओ चले जाओ। तो हम तुम्हारे भाई के पास आए थे, वॉशरूम नहीं गए थे, तुम्हारे भाई के पास गए। वो जो मुझे पर्ची भेजा था ना उसके हाथ में रखने गए थे। और जैसे उसके हाथ में रखे ना, और मेरा हाथ पकड़ के अपने घुटने के पास बैठ गया। और मुझे बोला यार आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। उस समय यार हम कुछ भी नहीं बोल पाए, और मेरे मुँह से हाँ निकल गया और मुझे वो लिप किस कर लिया। तो कहना कहती सारी बातें झूठी है, मेरा भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे भाई जो है ना वो लड़कियों से डरता है। कहना कहते अच्छा डरता है तुम्हारा भाई, उस समय अगर गलती होगी तुम्हें भी नीचे लाना था। तो उससे कहती और उसके बाद क्या हुआ बताओ ना। तो कहना कहती ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हें सुनने का। तो रोशनी कह रही यार सुनने तो दो, सुनने में कितना मजा आ रहा है यार, पहला किस फर्स्ट बार यार। तो अनया कहती हाँ उस समय तो मैं चौंक गई थी यार, जब वो मेरे लिप पे किस कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे लगा सब कुछ थम गया। तो रोशनी कहती आगे आगे क्या हुआ। तो ये थी यार
1 मिनट ले तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकली थी कि उसे मैं रोक दूँ। तो कहने कहती क्या बकवास कर रही है तू, ये सब कुछ कुछ भी नहीं हुआ तेरे साथ, तुम झूठ बोल रही है। तो रोशनी कहती अब तुम चुप रहोगी या नहीं रहोगी। तो कहने कह मैं क्यों चुप रहूँ, ये झूठ बोल रही है मेरे भाई के बारे में। तो रोशनी कह रही यार सुनने तो दो। तो कनक कह रही क्या सुनोगे, बकवास सी लव स्टोरी। कहती है बकवास सी नहीं है, कितनी मस्त लव स्टोरी सुना रही है। तो अना कहती है उसके बाद हम इसके भाई को साइड किए, उसके बाद वहाँ से हम ऊपर आ गए कनक के पास। और कनक अपने मस्ती में ही डूबी हुई थी, तो हम इसे कुछ भी नहीं बता पाए। इसे हम बताना चाहते थे, तो इसे 2-3 बार कनक कनक करके बुलाए, तो कुछ जवाब नहीं दे रही थी मुझे। कनक कह रही क्यों झूठ बोल रहे हो। तो कनक कह रही मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उस समय तुम अपनी फ्रेंड से कॉल पे बातें कर रही थी, जब अब तुम्हें कनक कनक करके बुला रहे थे कि मुझे कुछ काम है, तो भी मना की थी ना कि बाद में सुनेंगे। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था कि तुम मेरी बात सुन लो। तो रोशनी कहती है आगे, कनक कहती है मुझे नहीं सुनना है बकवास स्टोरी। तो रोशनी कहती ठीक है यहाँ से तुम उठ के जाओ। तो कनक कहती मैं सच में चली जाऊंगी। तो रोशनी कहती हाँ जाओ, मुझे सुनना है स्टोरी। कहती मैं सच में उठ के जा रही हूँ यहाँ से। तो जो रोशनी होती है और इतना ज़्यादा डूबी रहती है लव स्टोरी सुनने में, कनक जो होती है गुस्से में उठ के वहाँ से चली जाती है। और नया जो होती है वो स्टोरी सुनाती रहती है कि इसका भाई ऐसा किया ऐसा किया। तो रोशनी कहती है आपने भी कुछ किया, आपने भी प्रपोज किया कि नहीं किया। तो कनक कहती नहीं मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो तो ये तो इतने देर में उनका जो पिज़्ज़ा वाला होता है पिज़्ज़ा लेकर आ जाता है, डिलीवरी बॉय आता है, गेट पे नॉक करता है, तो लोग पिज़्ज़ा जाके लेते हैं, आते हैं। तो उस कनक को बुलाते हैं, तो कनक कहती है मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। कनक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो रोशनी कहती पिज़्ज़ा आया हुआ है खा लो आके, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। तो कनक कहती तुम लोग खाओ, तुम लोग वही स्टोरी सुनो, ना मुझे खाना है ना मुझे स्टोरी सुनना है तुम्हारी बकवास सी। तो अना कहती यार ऐसे ही है, जब इसे कुछ बताने जाओ ना तो ये गुस्सा हो जाती थी, बात नहीं सुनती थी मेरी। अब तो इसका कुछ ज़्यादा ही नखरा होने लगा है। तो रोशनी कहती आप बैठो हम उसे लेके आ रहे। तो रोशनी जाती है कनक के पास, कनक को कहती यार क्यों गुस्सा हो गए। तो कनक कहती आप ही बोले ना यहाँ से उठ के जाओ, तो आगे। तो कनक अपना फ़ोन चला रही होती है, तो रोशनी कहती फ़ोन साइड में रखो। तो कनक कहती मैं नहीं रखना, तुम जाओ यहाँ से, तुम भी भगाई थे ना मुझे नीचे से, अब मुझसे बात मत करना अब। तो रोशनी कहती क्या भगाई थी मैंने, तुम बीच बीच में बोल क्यों रहे थे, मुझे सुनने देते, मुझे बहुत अच्छी लगती है किसी की स्टोरी सुनने में। तो कहने कहती क्या फालतू स्टोरी सुनना। तो रोशनी कहती यार फालतू स्टोरी क्या, तुम्हारी फ्रेंड की स्टोरी है, सुनने दिए होते। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने कहा सुनना हो सुनो, नहीं तो आप जाओ, बस इसमें क्या गुस्सा होना। तो रोशनी के कहने कहती मैं गुस्सा नहीं हूँ, यहाँ से मत जाओ तुम। तो रोशनी कहती यार प्लीज़ मान जाओ ना। तो कनक जाओ यहाँ से, बार बार अपने फ़ोन पे ही ध्यान दे रही होती है, रोशनी की बातों में ध्यान नहीं देती। तो रोशनी जो होती है कनक का फ़ोन छीन लेती है। तो कनक कहती मेरा फ़ोन दे रहे हो कि नहीं। तो रोशनी कहती नहीं देना मुझे तुम्हारा फ़ोन। तो कनक कह रही मेरा फ़ोन दे दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो रोशनी जो होती है जाती है गेट लॉक करती है, रूम में आती है, कनक के पास आ जाती है। तो कनक जो होती है रोशनी से फ़ोन छीनने लगती है, और रोशनी जो होती है फ़ोन नहीं देती, फ़ोन अपने जींस के जेब में रख लेती है। तो कनक कहती यार मेरा फ़ोन दे दो ना, क्या नौटंकी कर रहे हो। तो रोशनी कहती चलो ना पिज़्ज़ा खाते यार, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो कनक कहती तुम जाओ ना खाओ, मेरे पास से चले जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, तुम बहुत गंदे हो। तो रोशनी कहती अच्छा मैं गंदी हूँ, किधर से, तुम ही तो मुझे नहलाए थे, वो भी 2-2 घंटे यार, इतना ज़्यादा नहलाती हो ना, मुझे सर्दी हो गई है तुम्हें पता है, मुझे फीवर भी चल रहा है। तो कनक कह रही यहाँ से चुपचाप से चले जाओ। तो रोशनी कह रही तुम्हें सच में नहीं पता है मुझे फीवर हो गया है यार, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी कौन दूर करेगा। तो तुम गुस्सा हो गए हो,
اب کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ میں تو بیچاری ہوں، مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کرے تمہارا ڈرامہ باجی اگر یہاں ختم ہو گئی ہو تو میڈم یہاں سے اب جا سکتی ہے۔ تو روشنی کہی میں ڈرامہ بازی نہیں کر رہی ہوں نا یار، پلیز مان جاؤ نا بابو، پلیز سوری غلطی ہو گئی، آج سے کوئی اسٹوری نہیں سن، قسم کھاتی ہوں کیا سے کسی کی بھی اسٹوری، کیا کسی کی کچھ بھی باتیں نہیں سنیں، کوئی سنائے گا نا تو میں وہاں سے اٹھ کے چلی جاؤں گی، پکا 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 پکا۔ یار بہت تیز بھوک لگی نا، چلو نا کچھ کھاتے ہیں یار، بہت زیادہ بھوک لگی یار، تمہیں پتہ نا بھیا نا سارا پیزا کھا جائے گی، چلو نا۔ تو کہنا کہتی یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو؟ تو روشنی کہہ رہی پلیز معاف کر دو، ایک بار معاف کر دو، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی نا، پلیز معاف کر دو نا جان، پلیز سوری۔ تو کنک کو بہت زیادہ مناتی ہے روشنی والی، تو کنک نہیں مان رہی ہوتی ہے، تو روشنی رونے لگتی ہے، سوری پلیز یار معاف کر دو نا، دوبارہ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو تھپڑ مارنے لگتی ہے، روشنی کہتی ہے کہ اب تو معاف کر دو، تو کنک یہ دیکھتی ہے کہ روشنی رو رہی ہوتی ہے، تو کنک اٹھتی کہتی کیا پاگل پنتی کر رہی ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کہتی آپ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نا تم باتیں نہیں کرتے ہو تو میری جان نکل جاتی ہے، تو میں ہوا کہ یار اس سمے کے لیے مجھے سوری پلیز معاف کر دو نا، آگے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے شبد نکل گیا تھا، پلیز معاف کر دو۔ تو کنک کہتی کوئی بات نہیں یار، تو تم رویا مت کیا کرو۔ تو روشنی کہتی کیا کروں، تو میری بات مان رہی تھی، اتنا دیر سے منا رہی تھی آپ کو، تو کنک کہتی سوری، تو روشنی کہتی نہیں میں سوری بول رہی ہوں نا، تو کنک کہتی نہیں میں سوری بول رہی ہوں نا، تو روشنی کہتی میں سوری بول رہی ہوں نا، تو کنک کہتی میں سوری بول رہی ہوں نا، تو کنک کہتی پھر سے شروع ہو گئے لڑنا، تو روشنی کہتی آپ شروع ہوئے ہو نا لڑنا، میں نہیں، تو مجھے تو لڑائی کرنا آتا بھی نہیں یار۔ تو کنک کہتی اچھا بچی کو لڑائی کرنا آتا نہیں ہے؟ تو روشنی کہتی نہیں آتا نا، تمہیں آتا ہے نا، تم بہت زیادہ لڑتے ہو مجھ سے، کبھی میری باتوں پہ دھیان دیو، صرف لڑائی کرتے رہتے ہو ہر بات پہ، سچ میں نا میڈے کو لڑنا نہیں آتا نا۔ تو کنک کہتی ہو میڈے کو لڑنا نہیں آتا، تو کنک روشنی کہتی اب چلے نیچے بھوک لگی یار، تمہیں پتہ ہے نا یہ سارا کچھ کھا لیں گی، ہمیں ملے گا بھی نہیں کچھ کھانے کو۔ تو کنک کہتی ٹھیک ہے چلو، تو یہ لوگ روم اوپن کرتے ہیں، اس کے بعد نیچے جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ انایا بیٹھی رہتی ہے پیزے کے ڈبے کو گھور رہی ہوتی ہے، کہتی تم لوگ جلدی آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو کہ میں سارا پیزا کھا جاؤں، مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ تو روشنی کہتی ہاں آ رہی ہوں، مت کھانا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو یہ لوگ نیچے جاتے ہیں، پیزا کا ڈبہ اوپن کرتے ہیں، اس کے بعد پیزا کھانے لگتے ہیں۔ تو روشنی کہتی یار کتنا مست پیزا ہے، تو کنک کہتی ہاں یار بہت مست پیزا ہے، کتنا دن بعد ملا ہے مجھے کھانے کو۔ تو روشنی کہتی اچھا کتنے دن بعد ملا، بس 2 ہی 3 دن ہوا ہے۔ کنک کہتی ہاں بس یہ 2 3 دن نا، جیسے لگ رہا تھا پتہ ہے کتنا سال ہو گیا یہ سب چیز کھائے ہوئے۔ تو روشنی کہتی تمہیں اتنا زیادہ پسند ہے یہ سب چیز؟ تو کنک کہتی ہاں مجھے یہ سب چیز بہت زیادہ پسند ہے۔ تو روشنی کہتی اچھا ٹھیک ہے آج سے تمہیں یہی سب کھلائیں گے۔ تو کنک کہتی سچ میں یہی سب کھلاؤ گے؟ تو روشنی کہتی ہاں بابا سچ میں تمہیں یہی سب کھلائیں گے۔ تو انایا کہتی یار مجھے بھی کھانا، مجھے بھی بہت پسند ہے یہ سب چیز۔ تو روشنی کہہ رہی اوئے میں نہیں دینا، سوری کنک کہہ رہی میں نہیں دینا یہ سب چیز، اپنے میں سے تو کچھ بھی نہیں دینا۔ تو روشنی کہہ رہی ہم تم دونوں کے لیے بنائیں گے، اکیل صرف کنک کے لیے تھوڑی، ہم تو اپنی سسٹر کے لیے بنوائیں گے۔ تو انایا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور جو روشنی کا پیس ہوتا ہے دوسرا اٹھا کے کھانے لگتی ہے۔ تو کنک کہہ رہی اوئے موٹی روشنی کا ہے، روشنی کو دے دو، سارا تم ہی کھا جاؤ گے؟ تو روشنی کہہ رہی کوئی بات نہیں کھانے دو۔ تو انایا جو ہوتی ہے اپنے میں سے تھوڑا سا دینے لگتی ہے، تو روشنی کہہ رہی نہیں آپ کھاؤ، تو آپ کو زیادہ بھوک لگی ہے یار نا، سوری کچھ بنا نہیں پائے۔ تو انایا کہتی کوئی بات نہیں، ہم اسے شیئر کر کے کھا سکتے ہیں نا، بعد میں کچھ بنا کے کھا لیں گے۔ تو روشنی کہتی ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لوگ کھاتے ہیں۔ پھر جو انایا ہوتی ہے کہتی ہے کہ اور بتاؤ اب کیا کیا جائے؟
اب تو پیٹ پوجا بھی ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ روشنی کہتی ہے ہاں اب بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ تو کنک کہتی کیا کیا جائے، چلے باہر گھومنے؟ تو انایا کہتی ہاں نا چلتے ہیں نا باہر گھومنے، یار روشنی اپنا سٹی گھماؤ نا۔ تو روشنی کہتی کیوں نہیں گھمائیں گے، چلو گھماتے ہیں تم سب کو اپنی سٹی، تمہیں یہاں کا سب کچھ دکھائیں گے نا، یہاں کا یار پارک بہت مست ہے، ایک بار دیکھو گے نا تو وہاں سے آنے کا من نہیں کرے گا۔ تو انایا کہتی ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو کنک کہتی جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ پھر چلتے ہیں۔ تو انایا کہتی ٹھیک ہے، انایا چلی جاتی ہے کپڑے چینج کرنے تو کنک کو پھر چانس مل جاتا ہے، روشنی کے قریب آنے لگتی ہے، پھر وہ روشنی کہتی یار مت آؤ ابھی انایا جائے گی، تو کنک کہہ رہی اتنا جلدی وہ نہیں آئے گی، وہ گئی ہے کپڑے پہننے۔ تو روشنی کہتی اگر آ گئی تو کنک کہتی کیا آج گئی کیا آ گئی، نہیں آئے گی نا، ایک بار آ جاؤ نا، بس ایک کسی تو کریں گے۔ تو روشنی کہی بعد میں نائٹ میں جو من کرے تو کر لینا، پر ابھی نہیں نا، اگر وہ آ گئی تب کیا ہوگا؟ تو کنک کہہ رہی کچھ بھی نہیں ہوگا نا، بس قریب آ جاؤ نا، کیا بات میں سمے نکال رہے ہو؟ تو روشنی کہہ رہی ہم باتوں میں سمے نہیں نکال رہے ہیں، اگر وہ آ گئی نا اور دیکھ لی نا یہ سب چیز تو پتہ نہیں کیا کرے گی۔ تو کنک کہہ رہی کچھ بھی نہیں کرے گی، تم میرے پاس آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو؟ تو روشنی جو ہوتی ہے صوفے پہ گھسک رہی ہوتی ہے، کنک جو ہوتی ہے روشنی کے بہت زیادہ قریب جا رہی ہوتی ہے۔ تو روشنی کہہ رہی نہیں مت آنا، تو کنک کہہ رہی کیا نہیں آنا یار، میری گرل فرینڈ ہو نا، مجھے کرنا ہے تو نا بہت من کر رہا ہے، بس ایک ہی تو کس کریں گے زیادہ نہیں۔ تو روشنی کہہ رہی کیا ایک ہی کس کریں گے، صبح سے ایک ہی کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر لیے ہو تم۔ تو کل دیکھتے ہیں دونوں کا لڑائی کب تک چلے گی دوستوں۔